حضرت عبداللہ سید خامنائی اور آیت اللہ سیستانی اور تمام جہان کے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور آپ حضار محفل کی خدمت میں تبلیغ و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس یوم سعید کی مناسبت से اشعار की चंद मिसरे मदह की सूरत में आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। Danmasofon çıktı ve tadin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Var Muhammed var Muhammed salavat. आज की यह यौम सईद शाब मुबारक है महराज नबी का, तो हमें किस कदर खुशी होनी चाहिए, किस कदर मुसरत और सुरूर के साथ होना चाहिए। आप लोग सामने आए, पीछे किसने बैठे हो, सामने आए सब वाह वाह से महफिल को बिल्कुल वाह वाह होकर महफिल को निखार लाना चाहिए। आज खुशी का दिन है, आज इंसानियत को उरूज, आज इंसानियत को कमाल, आज इंसानियत को जमाल मिलने का दिन है। आज दुनिया को आबाद और सवारा निखारने का दिन है। तो इस दिन में आपको कितना मसरूर, किस हद तक को खुशी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले कलगीरी में, उसके बाद उर्दू में आप हजरत के खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। बाद में कव्वाली अगर सईद साहब ने अगर टाइम दिया तो मैं कव्वाली भी आप हजरत के खिदमत में पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Danmasofon çıktı ve tadin Muhammed Mustafa. Danmasofon çıktı ve tadin Muhammed Mustafa. Sahmed akbe zarga lufsi haşne tadin Mustafa. Sahmed akbe zarga lufsi haşne tadin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sevdumi ka har nashas. Sevdumi ka har nashas kalfi de zavchan khashgaluk. Sevdumi ka har nashas kalfi de zavchan khashgaluk. Zanurun çıktı katospa in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed al Muhammed salavat. Salli ala Muhammed Zanurun çıktı katospa in Muhammed Mustafa. Khashgaluk tudluk kare. Khashgaluk tudluk kare. Nuri satıklas takisa. Khashgaluk tudluk kare. Nuri satıklas takisa. İlgaluk si sari mandogi tujim dok Mustafa. İlgaluk si sari mandogi tujim dok Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Sure-i Taha ve Yasin ya Mudassir ve Zuha. Sure-i Taha ve Yasin ya Mudassir ve Zuha. Tanvir-i Kur'an-i ayat-in Muhammed Mustafa. Tanvir-i ayat-i Kur'an-i in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. अब उर्दू में आप हज़रात की ज़्यादा टाइम में लेना नहीं चाहता हूँ, जल्दी पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुनगुनाओ गीत हम सब इस फज़ाए प्यार में। गुनगुनाओ, आज नगमा गीत और खुशी है ना आज। गुनगुनाओ गीत हम सब इस फज़ाए प्यार में। अहमद मुरसल के हम सब नगमा को गुलजार में। अहमद मुरसल के हम सब नगमा को गुलजार में। नूर रहमत है मुजस्सिम तय्यब और रब के हबीब। नूर रहमत है मुजस्सिम तय्यब और रब के हबीब। है इबादत मदह करना फ़िल व किरदार में। गुनगुनाओ गीत हम सब इस फज़ाए प्यार में। अहमद मुरसल के हम सब नगमा को गुलजार में। जज़ाकल्लाह। नाम पहचान हो पसंद जैसा भी रख लो जी भरम। नाम पहचान हो पसंद जैसा भी रख लो जी भरम। करतब व किरदार सही हो साथ नियत प्यार में। गुनगुनाओ गीत हम सब इस फज़ाए प्यार में।
سبحان اللہ. جزاک اللہ. سر بناؤ ایکتا کی دھارے گیت گاتے پیار میں. سر بناؤ ایکتا کی دھارے گیت گاتے پیار میں. احمد مرسل کے ہم سب نغمہ کو گلزار میں. گنگناؤ گیت ہم سب اس فضائے پیار میں. احمد مرسل کے ہم سب نغمہ کو گلزار میں. بے شک. شیعہ سنی ایک ہی تن کے پھول ہے یہ ارجمن. شیعہ سنی ایک ہی تن کے پھول ہے یہ ارجمن. غیر ان کے ایگو چہرہ نکتہ ہے سنسار میں. غیر ان کے ایگو چہرہ نکتہ ہے سنسار میں. نکتہ کو وہابی جنہیں کہتے ہیں اموی کے فکر. نکتہ کو وہابی جنہیں کہتے ہیں اموی فکر. فکر خناس ہے معاویہ یزید کردار میں. فکر خناس ہے معاویہ یزید کردار میں. گنگناؤ گیت ہم سب اس فضائے پیار میں. احمد مرسل کے ہم سب نغمہ کو گلزار میں. نور رحمت ہے مجسم طیب و رب کے حبیب. ہے عبادت مدح کرنا فعل و کردار میں. بل محمد و آل محمد صلوات.